Rádio da Universidade AM 1080, Porto Alegre. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Suíte para alaúde em Mi menor, BWV 996 de Johann Sebastian Bach, Conrad Henel alaudista. Movimentos, prelúdio, passaggio, presto, allemande, courante, sarabanda, bourrée, giga. Sinfonia número 74 em Mi bemol maior de Joseph Haydn. Orquestra de Câmara de Colônia, direção de Helmut Miller-Brill. Movimentos, vivace assai, adagio cantabile, minueto allegretto, finale allegro assai. 8h07. Damigella tutta bella, SV 235 e Oblivion Suave, área da ópera A Coroação de Pompeia, SV 308 de Cláudio Monteverdi. Núria Rial, soprano, Felipe Jaruski, contratenor, Círio Alviti e Jan van Elsacker, tenores, João Fernandes, baixo. La Arpeggiata, sob a direção de Cristina Pluhar. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1080 AM. 8h14. Quarteto de cordas número 5 em Lá maior, opus 18 número 5 de Ludwig von Beethoven, com o quarteto Albanberg. Movimentos allegro, minueto e trio, andante cantabile, allegro. Trio para clarinete, trompa e piano, opus 274 de Karl Heinecke. Csaba Klenian, clarinete, Gabor Mitzak, trompa, Eudiko Nadi, piano. Movimentos allegro, andante, scherzo, allegro, finale, allegro. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. 10h48. Capricho para violino solo de Joaquim Rodrigo. Violinista Leon Ara. Comenzamos el programa con la música de Colombia. Primeramente escuchamos Colombia Tierra Querida con Juan Carlos Coronel. Después fue Carlos Vives interpretando El Orgullo de mi Patria. La izquierda llega a la Casa Nariño, el Palacio Gubernamental de Colombia, por los próximos 4 años. Lo harán el próximo 7 de agosto Gustavo Petro, Francia Márquez, presidente y vicepresidentas electos, cuando el actual mandatario Iván Duque le entregue las llaves del Palacio Presidencial. El candidato de la izquierda colombiana de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, y su vicepresidenta Francia Márquez llegan al gobierno después de ganar las elecciones el pasado domingo con más del 50% de los votos en una segunda vuelta muy apretada. Según los sondeos, se esperaba algo más ajustado de lo que resultó y donde la izquierda ganó al empresario populista Rodolfo Hernández, que obtuvo el 47% de los votos. Fue un margen un poco más de 700.000 votos de diferencia y que Hernández reconoció la derrota y tendió la mano a los vencedores. Desde que Colombia se proclamó una república democrática independiente en 1810, la izquierda nunca había gobernado. Petro y Márquez acaban con más de 2 siglos de gobiernos liberales y conservadores. La izquierda colombiana dio paso a una alternativa de poder empujada por el proceso de paz y los estallidos sociales que se originaron en 2019 y después en 2021. Escuchamos con Juanes primeramente La Tierra, después fue A Dios le pido. El camino no fue fácil para los candidatos Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, ex senador y ex guerrillero del M-19. Es un economista de 62 años que consiguió la victoria presidencial en su tercera tentativa.
Ya Francia Márquez, mujer, advogada y afrodescendiente, dedicó toda su vida a la defensa de su territorio de ancestrales. En agosto de 2021, con las protestas sociales en su país, decidió dar un salto a la política. Después de quedar en tercera en las consultas de marzo, Petro la nombró como su candidata a vicepresidenta. Ella tiene un papel protagonista como defensora de los nadie, de las minorías históricamente excluidas en el país, y ha sido clave para estas clases sociales votar mayoritariamente por un cambio que, al menos en las promesas, los integra como parte de la historia y el presente de Colombia. Su papel fue un marco muy importante en estas elecciones. Ha sido esencial para asentar la victoria del pacto histórico. Petro y Márquez reciben el segundo país más desigual de la región, solo por detrás de Brasil. Cerca de 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y más de 12% están desempleados. Además, la informalidad laboral alcanza el 50% en las capitales del país y la mayoría de la población no confía en las clases políticas. Tanto es que estaban habilitados a votar 39 millones de colombianos y comparecieron poco más de 2.650.000 votantes, un equivalente a 54,91% de participación. La sociedad colombiana ha sido históricamente conservadora a 212 años. Petro y Márquez tendrán por delante desafíos para demostrar que las medidas que plantean sirven para cerrar heridas como la desigualdad, el racismo o la consolidación de la paz, y que el cambio del poder es un camino de cara al futuro. Es un giro social y político histórico en seguridad. La aplicación de los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de la FARC será además una promesa, un desafío esencial para ofrecer alternativas a miles de familias que no han visto sus derechos reconocidos ni reparados durante el mandato del conservador Iván Duque. Después de los resultados de las elecciones en Colombia, un país tradicionalmente conservador que dio la presidencia a Gustavo Petro, con un poco más de 11.200.000 votos, lo equivalente a 50,44% del total, las acciones en Colombia retrocedieron durante la primera parte de la jornada de negociaciones. La caída principal del indicador de la plaza bursátil local fue de 5,4%, mientras que lo que va por año alcanza el retroceso de 2,5%. En general, esto es común en los cambios de gobierno y conforme luego se van acomodando, las cosas van mejorando. Ahora es esperar y acompañar los cambios propuestos en Colombia por el nuevo gobierno. Rádio da Universidade AM 1080, Porto Alegre. 8h42. Quarteto de cordas número 5 em Lá maior, opus 18, número 5 de Ludwig van Beethoven, com o quarteto Alban Berg. Movimentos allegro, minueto e trio andante cantabile allegro. Andante spianato e grande polonese para piano e orquestra, opus 22 de Frédéric Chopin. Edilbiret, piano, e a Orquestra Filarmônica Estatal Eslovaca, direção de Robert Stankowski. Movimentos allegro maestro. Canções para soprano e piano de Clara Schumann. Lan Hall, soprano, Micaela Guilhos, pianista. Rádio da Universidade AM 1080, Porto Alegre. Educação financeira em sintonia. Dicas de economia na Rádio da Universidade. Olá, eu sou Wendy Haddad Carraro, coordenadora do Programa de Extensão Educação Financeira para Todos e para Toda a Vida. Você conhece a renegociação de dívidas através de mediação?
A mediação é um método autocompostivo de resolução de conflitos. A função do mediador é facilitar o diálogo, não sendo apenas um simples bate-papo. Através de técnicas e ferramentas próprias, o objetivo final é a renegociação de dívidas dos credores decorrentes de relação de consumo de forma simples e rápida. As principais ferramentas utilizadas nesse processo de mediação estão vinculadas a algumas perguntas reflexivas que nos fazem pensar na realidade de cada indivíduo. A mediação tem 3 princípios fundamentais: a voluntariedade, a imparcialidade do mediador e a confidencialidade. Em relação à voluntariedade, significa dizer que ninguém busca uma mediação se não possuir uma predisposição para resolver os problemas, estando constantemente em busca de melhores alternativas. Já a imparcialidade do mediador é a condição em que o mesmo não toma partido de lado algum, tendo como objetivo apenas tornar o diálogo mais fácil. E, por fim, a confidencialidade, que representa algo que se diga ou que se faça com segurança recíproca entre os dois ou mais indivíduos, tornando a mediação um meio confiável. Para ser um mediador extrajudicial é necessária uma formação adequada e contínua, e atualmente as questões financeiras são as principais situações resolvidas pela mediação, buscando atendimento e soluções tanto para o devedor quanto para o pagador. O mediador ele é o responsável por fazer a ponte do diálogo entre ambos. E o processo se inicia no fornecimento dos dados referente à pendência, aquilo que a pessoa está devendo. E posteriormente será realizado um convite para ambas as partes participarem de uma conversa de mediação, possibilitando assim a renegociação da dívida. Nem sempre em apenas uma conversa a situação é resolvida. Às vezes, mais encontros são necessários. As principais vantagens em se buscar o auxílio da mediação dizem respeito à possibilidade de resolução de forma rápida, evitando a judicialização do processo. Porém, mesmo se evitando a judicialização, boa parte dos acordos resultantes devem ser homologados na Justiça através de um termo. Dívidas com lojas, carnês em atraso, pensões e inadimplências com condomínio são exemplos de situações que podem ser resolvidas através de mediação. Portanto, é inegável sua grande importância para a conscientização acerca da necessidade do diálogo e do senso de responsabilidade no gerenciamento das partes. Se você gostou dessas dicas, siga no Instagram @EduFinanceiraUrgs e envie dúvidas e temas que você quer escutar aqui na rádio da universidade. Lembre-se que a educação financeira é para todos e para toda a vida. Educação financeira em sintonia. Dicas de economia na rádio da universidade. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1080 AM. 11h04. Sinfonia número 2 em Ré maior, opus 43, de Jean Sibelius. Orquestra Sinfônica de Boston, direção de Sir Colin Davis. Movimentos: Allegretto, Tempo andante ma rubato, Vivatissimo, Finale,